As you learned in the last few steps the Cat Photo app, there is a basic structure needed to start building your web page. Add doc-type HTML tag and HTML element with line attribute of English. The doc-type HTML attribute. Wow. Oh, minta ditutup harian. Oke. Next. Tambahkan head elemen di dalam HTML. Jadi kamu bisa menambahkan title elemen harus ini pakai menu. Oke. Head. Head. Next. Dong. Title is one of several elements that provide information not visible on the web page, but it is useful for search engine or how the page gets displayed. Inside that element, next a meta element with an attribute named varset and set to the value of UTF-8 to tell the browser how to import character for the page. Note that meta elements are self-closing. Oke. Tambahin lagi meta. Lebih di atas. Terus kita varset attribute-nya. Lainnya gitu 8. Ini oke, next. To prepare to create some actual content, add body element below the head element. Oke, kita tambahin body di bawah head. Oke. It is time to add some new content. Add main element within the existing body element. It will eventually contain pricing information about coffee and the provider. Comment di sini. Kita ditutup. Oke. Nama dari kafenya itu Camper Cafe. Tambahkan h1 elemen di dalam main elemen. Oke. Ini tadi kapitalin tulisannya. Camper Cafe. Next. To let visitor know the cafe was founded in 2020, add p element below the h1 element with the text is 2020. Oke, tambahin p. Hanya s 2020. Akan ada dua section dari menu, satu untuk copy dan satu untuk insert. Add section element within the main element so you have a place to pull all the copy available. Tambahin section baru. Siap. Next.
buat S2 elemen di section elemen dan kasih teks copy. Oke. Cek. Oke, submit. Up until now, you have been limited regarding the presentation and appearance of the content you create. To start taking control, add a style element within the head element. Oke, kalau apply style di bawah title. Oke. Oke, submit. Oke. You can add style to an element by specifying it in the style element and setting a property for it like this. Elemennya, ini propertinya, ini value-nya. Center your H1 element by setting its text align property to the value center. Oke. Jadi yang satunya dibikin di tengah. Satu text align center. Oke. Next. In the previous step, you use a type selector to style the H1 element. Sekarang center H2 dan P element by adding a new type selector for each one to the existing style element. Oke, H2 sama P-nya dibikin di tengah-tengah juga. Nah, 2 text align center. Terus text align center. Oke, sambit. Nah, tengah. Sekarang kamu punya 3 tipe selektor with exact same styling dan you can add the same group of style to many elements by creating a list of selector. Selector is separated with comma like this. Bisa kalau value-nya sama, propertinya sama, bisa dipakai koma. Delete the 3 existing type selector and replace them with one selector list that center text for H1, H2, and P element. Oh ya, ini. Nah, yang kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya you have style 3 element by writing CSS inside style text. This works, but since there will be many more style, it's best to put all the style in a separate file and link to it. We have created a separate style.css for you and switch the editor view to that file. You can change between files with the tabs at the top of the editor. Oke, ini ya. Start by rewriting the style you have created into the style.css file. Make sure to exclude the opening and closing style tag. Jadi yang ini kita hapus. Kita cut dulu aja, ininya hapus. Terus pindahin ke sini. Dari tabnya. Kalau shift gambarnya jadi tengah-tengah. Check your code. Oke. Bentar, bener dulu settingan biar tadi kayak. Tadi benerin dulu apa namanya hotkey.
ya file tiba-tiba juga besar. Oke, next. Now that you have CSS in the style.css file, go ahead and remove the style element and all its content. Tadi apa tadi? Once it is removed, the text that was entered will get blank. Oke, karena belum dipanggil file style CSS. Dot. Coba kalau kayak gini nggak error kan? Ya masih. Tinggalnya di mana ya? Ya, bentar. Tinggalnya masih. Now that you have the CSS in the style.css file, go ahead and remove the style element and ini masih malam. Okay. Now you need to link the style.css file so the style will be applied again. Next, a self-closing link element, the head element with a rel attribute, create attribute value of style.css. Nah, manggil si CSS file. Nah, biasanya yang kayak gini m jadi ini sama di VS Code ya. Tuh. Oke, balik lagi ke tengah tulisannya. Next. For the styling of the page to look similar on mobile as it does on a desktop or laptop, you need a meta element, special content attribute. Tambahkan meta attribute di dalam element ini. Mari ketik saja. Biasanya nggak pernah ngetik kayak gini. Ini biasanya pakai emet udah langsung dibikinin sama dashboardnya, tinggal pakai tanda seru plus say. Oke. Text is centered again, so the link to CSS file. Add another style to the file that change background color property to brown for the body element. Biasanya body itu di atas sebelum elemen yang lain. Kalau saya mah gindang background color brown. Ya mana di sini ya? Warna dari layar monitor enggak. Oke. Ini brown masih hard to read the text. Change the body element background color to be burly wood. Beta but juga. Oke, ganti lagi katanya burly wood. Karena apa ini? Ini lebih cepat. Tadi.
Div element is used mainly for design layout purposes. Unlike the other content elements you have used so far. Add a div element inside body element, then move all the other elements inside the new div. Inside the opening div tag, add the ID attribute with the value of menu. Di layout div. Jadi di luar main. Di luar main. Di dalam mainnya. Di luar dalam. Dalam. Di luar, nanti mintanya di dalam body. Oh ya, ID-nya lupa. ID-nya menu ada. Biasanya ke atas sih. Oh, hasilnya. Oh, di filtering dulu. Coba. Iya, benar. Cuma di atas. Dia minta. Step 21. The goal now is to make the div not take up the entire width of the page. The CSS width property is perfect. Okay. You can use the ID selector to target a specific element and ID attribute. An ID selector is defined by placing the hash symbol directly in front of the element's ID value. For example, if an element has the ID of cat, then you would target the element like this. Use the menu ID selector to give the element a width of 300. Oke, di bawah sini kalau selector yang lebih spesifik, targetin ID-nya menu, kasih width 300 pixel. Oke. Si menu ini dia ngelingkupin, dia ngerangkum ini segini jadi menu. Oke. Kurang ya. Nah, komen di dalam CSS kayak gini. Di comment outline containing background color, property so you can see the effect online styling the background white. Okay. Calculation. Now use the existing menu selector to set the background color of the div element to be Bollywood. Okay. Step 24. Now it's easy to see the text is centered inside the menu. Currently, the width of the menu element is specified in pixel. Change the width property value to be 80% to make it 80% the width of its parent element body. Ya, maksudnya dengan pakai pixel biar responsif. Ini salah satu caranya seperti ini. Pakai hitungan persen. Jadi 80% dari keseluruhan body yang ada di dalam bodinya HTML. Selanjutnya, kamu ingin menengahkan menu secara horizontal. Kamu bisa melakukan ini dengan menggunakan margin left, margin right-nya dibikin auto.
bayangkan kalau margin itu sebagai ruangan yang tidak terlihat sekitar elemen. Menggunakan margin property ini akan menengahkan menu elemen di dalam body elemen kayak gini. Nah, kayak gini sih enaknya. Ini atas bawah, ini kanan kiri. Ini atas kanan, ya, bawah kiri, bisa kayak gini. Jadi dia bentuknya itu, kalau misalnya pakai kayak gini, yaitu atas dulu, terus ke kanan, ke bawah, ke kiri. Jadi arahnya apa namanya, arah jarum jam. Itu kalau pakai cara ini. Kalau pakai cara yang tadi auto, zero auto. Jadi yang ini di atas, yang ini di kanan, yang ini di bawah, yang ini di kiri. Tuh. Kalau misalkan zero auto, ini atas bawah, ini kanan kiri. Gitu. Oke. Ini 00 auto. Oke. Kalau gini aman juga tetap. Nah, oke, mantap. Sekarang step 26. So far you have been using type and ID selector to style element. However, it is more common to use a different selector to style our element. A class selector is defined by a name with a dot directly in front of it, like this. Jadi kalau milih class itu nggak pakai hashtag lagi, tapi pakai titik. Change the existing menu selector into a class selector by replacing hash menu with a class name dot new. Delete menu. Nah, hilang dah. Stylingnya kan itu. Cuma pakainya ID bukan class. To apply the class styling to the div element, remove the ID attribute and add a class attribute to the div element's opening tag. Make sure to set the class value to menu. Jadi ID biasanya hanya di depan, baru kelas. Kalau pokoknya gitu. Oh iya, ininya dihapus dulu. ID-nya hapus. Since the cafe's main product for sale is coffee, you could use an image of coffee beans for the background of the page. Delete the comment and its content inside the body type selector. Now add background image. Background image. Jarang-jarang nih nulis full dari awal. Pakai emet enak. cdn.report.m.org kurikulum CSS cafe pins jpeg. Sorry. Biji kopi. Nah, udah terlihat bagus katanya. Sekarang tambahin menu item, add empty article, elemen adalah copy heading. It will contain a flavor and price of each copy you currently offer. Oke, bikin menu KP-nya, artikel
Next. Article element commonly contain multiple elements that have related information. In this case, it will contain a coffee flavor and a price for that flavor. Next to be elements inside your article element first context. Jadi artikel element ini biasanya digunakan untuk menampung elemen yang banyak dan mengandung beberapa informasi yang berhubungan. Nah, sekarang informasinya adalah tentang rasa kopinya dan harga dari rasa itu, gitu. Nah, misalkan elemennya adalah paragraf, ya, range vanilla. Terus ada elemen lagi nih, elemen paragraf lagi sama. Ini harganya $3. Tuh, jadi $3. Submit. Starting below the existing copy price pair, add the following coffee and prices using article element with two nested p element inside each. As before, the first p element should text contain the coffee. Starting below the existing coffee price pair, add the following coffee and price. Ini di bawah sini, mulai di bawah dari bikin artikel di bawahnya kali ya, yang baru maksudnya ya. Iya nggak sih? Artikel baru maksudnya ya. Caramel macchiato 3.75. Ini gini. Dia maunya gini. Mungkin sih. It's 3,50. Mezzonatta. Mak. Buat itu. Buat 5 kok, bener. Ini udah 5 artikel. Apa yang salah? Tuh. Artikel
artikel kenapa? Oh, sorry. Nah, typo itu biasa ya dunia programmer. The flavors and prices are currently stacked on top of each other and center with their respective key elements. It would be nice if the flavor was on the left and the price was on the right. Add the class name flavor for the French vanilla key element. Kasih kelas flavor. Dengan kelas flavor baru, kasih text align left ya, flavor text align left, cek. Oke, pindah ke kiri ya. Selanjutnya kamu ingin harganya di kanan, jadi minta dikasih kelas dulu punya price dot, sekarang si kelas price-nya dikasih text align right. Next. That is kind of what you want, but now it would be nice if the flavor and price were on the same line. The elements are block level elements, so they take up the entire width of their parent element. Jadi ini karena apa namanya paragraf itu dia kalau displaynya itu blok, jadi full segini paragraf ke ujung ya, ujung kontainernya. Untuk melakukan itu, tambahin kelas attribute with the value item to the first article element ada the copy heading. Oke. Ini maksudnya si kelasnya dikasih kelas item gitu. Oke. The P element are nested in article element with the class attribute of item. You can install all the P element nested anywhere in the element like this. Using the above selector, jadi ini dia milih dulu ini bapaknya, ini anaknya ya. Jadi kalau lihat tuh, nah ini jadi satu kesatuan ya. Jadi dia bakal milih item terus langsung nembak ke bawahnya nih, langsung. Jadi dia nggak lihat P yang lain, tapi P dengan orang tuanya si item ini. Begitu. Nah, kita gantilah ini. Si semua P yang ada dalam item ini dengan displaynya dan line block. Begitu. Nah, jadinya dia gini nih. Dia sesuai aja dengan panjang tulisannya. Kan dia hanya panjangnya hanya sepanjang kontennya. Nah, biar panjangnya bisa diatur seperti biasa, ditambah width. Ini jadi kasih width 50%, ini width 50%, jadi full 100% ya. Width 50%. Width 50%. Oke. Wah, ternyata tidak bekerja katanya kan. Styling P element sebagai inline block dan menempatkannya di
baris yang berbeda, membuat extra space gitu, membuat si elemen yang si 3 ini, yang kedua ini pindah ke bawah. Nah, jadi jangan full dibikin 100%, kurangin lah gitu. Kayaknya 49 dan 49. Nah, ini cek. Nah, ini bekerja, tapi ada sedikit spasi nih di bagian kanan. Juga sebenarnya ada di sebelah kanan. Kamu bisa mencoba beberapa percentage, beberapa nilai persen untuk ukur hasil lebarnya. Tapi sebaiknya kita uh, nah ini ya pengennya kayak gini. Beh naon, kita lihat beh naon. Yang ngaruh. Maksudnya biar kelihatannya codingannya memang sebelah-sebelahan gitu kali ya. Now go ahead and change both flavor to be 50. Okay. Oh, bisa gitu ya. Tadi tuh dia dipindahin. Nah, oh, karena tas dia tadi tuh. Hey, jadi kalau kayak gini dia benar-benar nggak ada spasi di antara paragraf. Dia nggak bisa satu paragraf gitu ya kalau pakai artikel. Oke, cakep. Jadi kita bisa semuanya bisa dimodelin gitu. Oh, ininya lupa kelasnya ya. Oke, ke refernya itu di refer class right. Oke, oke. Next position the other P element to understand. Kan tadi udah, ya Allah, tadi cuma minta bikin item doang ya. Astagfirullahaladzim. Tadi ngejain extra effort dari tadi. Nah, extra effort
deh effort yang tadi pertama apa deh. Oke. Nah, if you know when you preview small, will notice at some point some of the text on the left start breaking around, so the next line. The next line. Because the window of the camera on the left and on the top. Oke, kalau tulisan yang dikira lebih panjang itu, jadi dan tulisan di kanan lebih sedikit, cuma angka. Ini kita ganti jadi 75, jadi 25. Nah, sekarang minta bikin baru di HTML-nya bikin teks, tambah elemen H2, section tulisnya desert. Kalau nulis heading itu harus berurutan ya, kalau udah ada H1 di atas, nanti nested yang di bawahnya harus H2, kalau ada nested lagi H3. Kalau seperti itu, yang ada error-error nanti di compatibility browsernya. Tambahkan empty article element under the desert, give it a class attribute with the value of item. Oke, nambah artikel. Bisa nggak ya pakai emet di sini? Nggak bisa nih. Harus nulis satu-satu. Next to P element, set your article element. First one text should be donut, and the second text 1.50. Both both of them on same line, make there's no space between them. Okay. Donut. $1.50. Oke, ambil. For the 2P element, you just edit at desert as the value of the first P element. As the value of the first P element. Oh, ini kita dikasih plus. Set. Kita dikasih plus. Likes. Okay. Something does not look right. Ada yang nggak benar nih. You added the correct class attribute value to the P element with donut as its text, but you have not defined a selector for it. Just for the flavor class already set the properties you want add set class as additional. Belum ngasih styling buat si desert. Oh,
Ini gini. Oke. Below the desert, you just edit at the rest of the desert and prices using 3 more article elements. Each with 2 nested P element, each element should have the correct desert and price there. Oke. Minta dibikin artikel lagi. I need somebody who can love me my word. Don't worry, I will there whenever you want. I need somebody who loves my world. Don't you worry, I'll be there whenever you want. Cinnamon roll. I need somebody who can love me my world. Okay. You can give your menu some space between content and cite various padding properties. Give the menu class padding invalid 20 pixel. Sama kayak tadi urutannya. Atasnya 0, tanpa 20 pixel. Oke. Sambit. Ini terlihat lebih baik. Sekarang tambahi 20 pixel di top dan bottom menu. Atau lama kayak gini mah. Udah aja gini kalau semuanya pengen 20 pixel mah. Kan? Karena semua 4 side punya nilai space yang sama. Berarti jadi padding doang, iya kayak tadi. Ini maksudnya kan the car width of the menu will always take 80% of the body elements width. On the very wide screen, the coffee and dessert are too far, but add max width property to the menu of 500 pixel going to wide. Oke. Kasih max width dulu, max width. Biar nggak terlalu kepanjangan pas di layar gede. Oke.
Kamu bisa ganti font family. Oke, change all the body. Font family sans serif. Oke, siap. Sans serif. Oke, cakep. Agak membosankan untuk memiliki semua teksnya dengan font family yang sama. Kamu bisa pakai sans serif untuk mayoritas teks. H1H2-nya pengen diganti katanya. Oke, nggak masalah. Kalau bikin H1H2 kan di sini, kenapa nggak di sini? Tadi ada P-nya ya. Oke, nggak masalah. Font family impact sambit. Kamu bisa fallback font. Jadi kalau misalkan impactnya nggak ada, ya, impactnya nggak ada, bisa diganti ke serif. Oke. Make this sebagai establish class selector giving the font style EST 2020 text itu by creating an establish class selector. Establish class establish dikasih font style italic. Ini enggak berubah. Oh, apa? Karena belum dikasih kelasnya. Kasih establish string miring. Tipografi dari heading elemen H1H2 di set default sama browser. Dua tipe baru selektor menggunakan font size 40 pixel buat H1, 30 pixel buat H2. Oke. Kenapa nggak di sini sih? H1 H2 tadi yang dibikin mana? Kenapa nggak di sini? Jadi harus bikin lagi di sini. Ini nggak efektif sekali nih. Font size. Oh, satu beda pantesan. Pantesan harus dipisah. Oke. Font size 40 pixel. Yes. H2 font size 30 pixel. Oke. Next. Tambahkan footer elemen di bawah main elemen, di mana kamu bisa menambahkan beberapa informasi tambahan. Oke, footer. Flash footer. Oke, kontrol sambit. Di dalam footer tambahkan elemen paragraf dan kasih angkor di dalam linksnya ke sini. Dan kasih tulisan visit our website. Oke. Ini kenapa dibikin paragraf biar blok tampilannya tuh. Kalau udah blok, nanti si linknya kan href itu bukan blok nih displaynya. Kalau pakai paragraf jadinya blok displaynya, jadi bisa full width. Record game.org href itu dia itu apa namanya, displaynya inline, bukan display block. Cek sambit. Tambahkan elemen pack kedua di bawah teks buat game drive.
Oke, bikin P baru. Tulisannya 123 drive alamat ceritanya ini. Oh iya, oke. Kamu bisa menggunakan HR elemen untuk menampilkan pemisah divider. Oke. Tambah HR elemen di bawah P elemen. Oke. Oke, itu doang tanya ya. Cek. Default property dari HR elemen akan membuatnya tampil sebagai garis titik. Bisa diganti tingginya. Oke, ganti tingginya jadi cuma tingginya jadi tebal jadinya ya. Tebalnya 3 pixel. Nah, kayak gini. Cek. Sambit. Change the background color of the HR element to brown so it matches the color of the coffee bean. Nah, background color brown. Apa yang kemarin kamu salah? Yang kemarin kamu cek? Okay. Notice the gray color along the edge of the line. Those edges are known as border. Ini ya garis ini. Each edge of an element can have different color or can all be the same. Make all the edges of the HR element the same color as the background of same background color property. Same color as the background of it using the border color property. Oke. Border colornya mau kasih warna apa ini? Empat juga. Oke. Next. Notice how the thickness of the line looks bigger. The default value of a property name border width is 1 pixel. Oke, jadi defaultnya HR itu lebarnya 1 pixel tebalnya. By changing the border of the same color.
dengan merubah warna dari bordernya. Jadinya totalnya 5 pixel, 3 pixel ditambah 1 pixel di atas sama di bawah. Kalau gitu ganti katanya heightnya itu jadi 2 pixel. Dan kalau tebal jadi segini. Itu total 4 pixel. Oke, jadi ini ya. Ini harus dicatat 1 pixel semuanya. Oke. Go ahead and add another HR element with main element and the footer element. Ini HR. Oke, next. Untuk membuat sedikit ruangan di sekitar menu, tambah 20 pixel. Di dalam body mungkin akan padding. Oke, kasih padding 20 pixel. Oke. Step ketiga, focus on the menu item and prices. There is a fairly large gap between each line. Menu item dan prices. Dari ini use the existing selector that targets all the class name item and set it to margin top sama bottom ya. Ini 5 pixel. Check. Sorry, your element nested in your item. Oh, jadi dia pengennya apa tadi pengennya? Iya, dia pengennya semua elemen P yang dari dalam item. Tapi di sini ya should not have margin left. Enggak kok. Ini atas bawah doang ini. Kanan kiri enggak ini. Coba kalau lah ini aneh lah. Oh, kalau ini makanan kiri tuh. Udah gini. Ini aja lah. Oh, maksudnya tadi nggak mau dikasih nilai 0 ya si sistemnya teh, jadi pengennya kayak gini aja. Oke, nggak masalah. Menggunakan style yang sama, font size. Oke, font size 18 pixel. Merubah margin bottom, tapi space antara cinnamon roll ini dan second element pilahin dulu di muka gue. Bisa menu item gede. Oh iya, ini gede ya, ini kecil. Oke, bikin kelas baru, bottom line, kasih margin top 25 pixel. Nah, ini pasti nambahin kelasnya di HTML. Kelas bottom line. Oke, next. Here
Organize design footer element to keep the just organized and comment the text footer. Add a comment at the end of style. Oh iya, minta dikasih comment footer katanya gitu. Ini. Nah, ini CSS. Oke. Kebiasaan JavaScript. Moving down to footer element, make all text have a value of 14 pixel for the font size. Footer. Tulisannya gede semua. Reset. Iya, reset. Ini gara-gara caps lock. Font size 14 pixel. Oke, selanjutnya warna default link itu kan biru katanya kan. Ya, color black. Oh, maunya nggak pakai footer. Oke. Change properties link when have been visited using the selector. Oke. Visited. Ini shadow selector. Kalau di visit warnanya berubah jadi gray. Nah, kalau di hover minta warnanya brown. Oke. Kalau di hover warnanya brown. Sip, lanjut. Kamu merubah properti dari link. Oke, kalau aktif warnanya putih. Oke, sip. Black and brown, change the color for bundling into black and brown. Klik visited. Black, ini ganti sama black. Ini brown. Oke. Nah, 84 the menu text camper cafe punya spasi yang berbeda. The top then the address space at the bottom of the menu. This is due to the browser having some. Jadi ini selalu punya margin kalau heading 1 itu. Sekarang ganti margin topnya jadi 0 ya. Margin topnya si H1 ini 0. Oke. To remove some of the vertical space between H1 element and the ini, terus the bottom margin H1 ke 15. Oke. Margin bawaannya diganti sama 15 pixel. Next. Sekarang top spacing looks good. The space below the address at the bottom of the menu is a little bigger than the space itu. To decrease the margin space below the address. Kasih kelas address, margin bottomnya 5 pixel. Next. Now address, kasih addressnya ini kelas address. Sip. Buat ada the coffee beans background image, it is just managed under the coffee heading.
kasih image katanya ya. Berikutnya kurikulum SS Cafe coffee.jpg alt nya adalah icon. Kok nggak ada sih? Freecodecamp.org kurikulum CSS Cafe Coffee. Dicoba saja ya, dicoba biar nggak salah. Kok URL, sorry, src. Nah, submit. The image you edit is not centered horizontally like the coffee heading above it. Inline element. Jadi image element itu displaynya inline. Kalau pengen jadi blok, kita ganti displaynya blok dan kasih margin left dan margin right to center horizontal. Oke. Sekarang dikasih display blok margin left, marginnya bagusnya zero auto aja. Oke. Nah, kasih gambar desert. Oke, img src https cdn freecodecamp.org kurikulum CSS Cafe jpeg alt nya icon. Oke, sip, mantap. Iya, dikit lagi beres. Kalau ada vertical space, have default open bottom margin space. Okay, there is an easy way. Add negative top margin to the image element to pull them up. Okay, so you could change the bottom margin of to say 0 or there is an easier way. Simply add negative top margin to the image element to pull them up from their current position. Negative minus in front of the value. To complete this project, go ahead and use a negative top margin of 20% the image type selector. Okay. Margin topnya ganti 25 pixel minus 25 pixel. Oke. Beres.